Isa ano lang eh. Leg lang. Tsaka bato. Tatablan na ako yan. Pagod! Uy, uy, uy! Tatablan yan. Tatablan yun. Doon tayo ulit. Doon. Ah, puto. Maganda niya. That. Ah, bakit magsalamin? Hindi natin makita. Totoong ano. Ano ba yun dyan? Gusto mo yung salamin? Bonding ko. Ay, ikaw, Mike. Bayo, So, makita yung totoong huli. Kulay. Ay. Kulay yun. Pagdadalas talaga. Solid dito guys, oh. Yun, oh. Good morning, mga idol. Adulas gaga. Wait lang. Kung madulas. Woo! Yan yung malabang ko ba? Oh. Malalim. Malalim yan? Yeah. Iba-iba yung sukat. Ay! Dulas mo siya. Gamoy. Let's bumalik ka dyan. Doon tayo lakad tayo. Malalim lang po. Dulas boy, daan-daan lang. Ay, tumahal to kay Ken. Ano yan? Ano ba yan, Kez? Ayan na. Ano yan ah? Sunog white. Parang ang mata yan ah, maganda yan ah. Sunog white. Tingnan ninyo. Wow! Ano? May ba yan? Sa tingin nyo guys, Comment comment. Bali yung mangyayari ngayon guys, papawak muna natin sa kanya. Bye guys. So, Ay, swap. Ganda yan ah. stop. Stop. Ito totoong ano, kawayan. Kahit lumub-lumub. Magabi ano. Hindi, yun na. Hindi, yun na. Ando na.